जय जगन्नाथ जय शिव शंभु आपण मैंने आसतु काली जागर यात्रा जेहेतु अच्छी आपण मान खुशी दिन गोटे ठाकुर पाखे आम गोटे मानसिक रखी आम जागर पर्व पाली था जागर माने उजागर रही था ये सिस्टम ठाकुर को आम ध्यान करवा से प्रभु शिव बाबा को ध्यान करवा जमी आम परिवार सुख शांति बचे सुख शांति रे आम शरीर भल रोग बाग खंडन हम से आमर किसी मानसिक आम रखी उजागर रही था उजागर जाली हौ हे सिस्टम आम ठाकुर को आज गुहारी करवा प्रभु आमको स्व परिवार भल रखी था सारा भारतवासी को से शिव बाबा भल रखी था ये मोर शुभकामना जय जगन्नाथ जय शिव शंभु हऊ आपण मैंने चलतु देखा आउ गए कमेडियन ब्लॉग पारिवारिक ब्लॉग सब मिसी मासिक गोटे मजादार कमेडी ब्लॉग देखा चलतु जय जगन्नाथ भाई पहला ठेला पाई भारी कष्ट मिलला जो भाड़ा कंडकल जो पहला ठेला जो आम बफे सिस्टम ये खाଇବା शांति नुहे कौन मिली किसी ना किए देखुचे जहाँ मिलूँ मिलू खाईदे कथा कौन कर बफेर सिस्टम हो कारण या डिश मिलला गहली कौन खाइबे हौ खिया चली पुत्र प्रबल प्रतापी महामारी हाथी समरे करिला परास्त अरे मानवर मिटाई देला माटीर बेहर माटीर महामानी दुर्योधन पुत्र अपमान जर्जरित हेला सर्पांग किपरि होइला संभव छोट सर्प अधिक विष खाए दुर्योधन छोट सर्प अधिक विष खाए माता कुंती तमे दुर्योधन तुहिटा न मानि गुरु गुरुचरण दंड देख मो पुत्र मानव ठीक समिति अधीरथर पुत्र तते देछि दंड ता पाद धरि मगाइछि क्षमा कथा सत्य न मिथ्या कह दुर्योधन सत्य न मिथ्या मठ ये हत्या परि होइला संभव माता थार कोठाई सुगलता ये पशुनाथ झियोटा को आज सबरे करिला परास्त ये हत्या परि होइला संभव माता ये हत्या परि होइला संभव ଏହା ହେଉଛି ତ କର୍ମର ଫଳ ଦୁର୍योଧନ ତ କର୍ମର ଫଳ ସଳୁ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତର ଆହୁତି ଦେଇ ତମେ ଆହୁରି ଜଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନାଇଁ ଦୁର୍योଧନ ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ସତର୍କ ଯାଅ ଦୁର୍योଧନ ଫେରେ ଆଣ ମୋ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ମୋ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ ତେବେ ଯାଇ ତୁ ପାଇବୁ ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତେ ତତେ କରିବେ ସମ୍ମାନ କରିବେ ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ମାତା କୁନ୍ତି ନାଇଁ ମାତା କୁନ୍ତି ନାଇଁ এই মহামারী দুর্যোধন
ভাঙ্গে দিব পথে দুর্যোধন এলে নই বাটা তা জাত করে রাহে দুর্যোধন নাই মাতা কুন্তি না দুর্যোধন তোমারই পুত্র পঞ্চ পাণ্ডবঙ্গ মুখ কেটে ভাই বলি সম্বোধন দেখতে পারবি না কারণ সীমানে লুচ্ছত্তি কোটায় কোটায় যার সন্তান ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ କାହାରିକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଜାଣିନୁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଛୁ ଚେତନ ତୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ତୁ ଦୁଃଖ ଚଣ୍ଡାଳ ନୃଶଂସ ମୂର୍ଖରେ ବାରମ୍ବାର ପୁତ୍ର ଦେଲୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ସତର୍କ ରଖିବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ସତର୍କ ରଖିବୁ ଆସିବେ ପୁତ୍ର ମୋହରରେ କୃତ ଚଣ୍ଡାଳ ନୃଶଂସ ହୋଇବ ସମରା ଦେବତାର କର ହୋଇବ ସମରା ଦେବତାର କର ସଖିବର ପଦ୍ମ ମୁଖରେ କୃତ ଚଣ୍ଡାଳ ନୃଶଂସ କରିଛୁ କରମ ଜାଣିଛୁ ମରମ କରିଛୁ କରମ ଜାଣିଛୁ ମରମ ଆସ୍ତେ ହୋଇଯିବୁ ଧ୍ୱଂସରେ କୃତ ଚଣ୍ଡାଳ ନୃଶଂସ নাই মাতা কুন্তি নাই দুর্যোধন তবে সবু দেখিব সবু বি শুনিব ହେଲେ ତମେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନା କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅମାନିଆ ମାନେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବି ସବୁ ଜାଣିବି ହେଲେ କାହାର କିଛି କରିପାରିବିନି ଦୁର୍ଯୋଧନ କାହାର କିଛି କରିପାରିବିନି ସାରା ଜୀବନ କେବଳ କାନ୍ଦିବି ରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଦୁର୍ଯୋଧନ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ କନ୍ଦାଇଛୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାନ୍ଦିବ ତୋ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁତ୍ର କହି କାନ୍ଦିବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁତ୍ର କହି କାନ୍ଦିବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଏହା ଦେଖିବ ନେତ୍ର ମୋର ଏହା ଦେଖିବ ନେତ୍ର ମୋର କିନ୍ତୁ ତୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଦଣ୍ଡ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ଯୋଧନ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଦଣ୍ଡ ମାତା ସବୁ ସରିଗଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ ସବୁ ସରିଗଲା আরে কোন হইছে তোমাকে কারে কি ভয়ে বিব্রত পরিচয় আরে কোন হইছে দুর্যোধন সেই কন্যাটা চারতন্ত্রে দুর্যোধন সিଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ
এটা মিথ্যা নেই। কথা কই তুমি মানে কত পাগল করে দেব পাগল এই কথা পাগল করে দেব এই কথা মু মিথ্যা কমি দুর্যোধন। এই কথাটা মু শুনি আসিলি মোহর কর্ণ মাতা কুটি কহিলে সত্য। সে পঞ্চু পাণ্ডালকর বড় ভাই হচ্ছে কর্ণ। तू जानिବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ସେଇ କର୍ଣ୍ଣର ପିତା କିଏ? ସେଇ କର୍ଣ୍ଣର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାକୁ ଦେଖିବି ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରେ କରିବ ସିଏ ଦୟ। ଦିନକୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କରିବ ସିଏ ଦାନ। ତୋଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବ ସେ ହସିନା କଟକୁ। ହସିନା କଟକ ସେ ଛଡ଼ାଇ এই কথা মু সহে পারলে দুইটা দাদা। এই কথা মু সহে পারলে। রচন আরে বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান বলে মরণ চিনি পারে। আরে ছলনা কপট ছলনা চক্রান্তর অন্য নামটা হেউছে রাজনীতি। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶୁଣା କାହିଁକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଚାର ଚକର୍ଣ୍ଣର ନିକଟରେ ଆଉ ଆମେ ସେଠାରେ କରିବା କପଟ ଛଳନା। ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମେ କରିବା କପଟ ଛଳନା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେ କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ ସଜାଇ ଦେବା ଆମ ପୋଷା ଖେଳର ଗୋଟାଏ ଗୋଟିଏ সেই ଗୋଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେ କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନଚେଇବା ସେ ଠିକ୍ ସେପରି ନାଚିବ। ଆରେ ବିଳମ୍ବରେ କି ପଡ଼ୁଛ ଆମକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଚାର ଚକର୍ଣ୍ଣର ନିକଟରେ ଆଉ ଆମେ ସେଠାରେ କରିବା କପଟ ଛଳନା।